ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت ہی زبردست قسم کی آپ نے آج بات بتائی ہے، اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ آخری جو بات ہے کہ جہاں سے امت کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اس میں آ کر انہوں نے ڈنڈی ماری ہے اور وہ بیان نہیں کیا۔ بالکل درست بات آپ نے بتائی ہے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ایسے لیکچر جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آنے چاہیے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے۔ اور خاص کر کے یہ جو آپ نے طریقہ اپنایا ہے، ایک طرف کیونکہ ویڈیو انگلش میں تھی، آپ نے چلا کے پھر اس کو بیچ میں روکا، پھر آپ نے اس بات کو کھول کر بیان کیا، تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس سے ہم آگے بھی چلیں گے۔ تو میں دیکھتا ہوں ہمارے ساتھ کون کون ساتھی موجود ہیں تاکہ ہم ان کی رائے بھی لے سکیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹریم کے اندر آئے تھے بابر بٹ صاحب، تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی ساتھیوں کو بھی ہم لائن پہ لیتے ہیں۔ بابر بٹ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شمس الدین بھائی صاحب اور بابر بٹ تمام صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ دوستوں۔ جی شمس بھائی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کو غالباً میری آواز نہیں آ رہی۔ شمس بھائی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اب آئی ہے، اب آنا شروع ہوئی ہے۔ اچھا، غالباً میرے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے۔ تمام بھائیوں کی خدمت میں مؤدبانہ سلام۔ آج پھر ایک زبردست لیکچر محترم ڈاکٹر سمر رضوی صاحب نے ڈیلیور کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بھی ایک بار آپ کی سٹریم میں آ کر یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نئے دوست دیے ہیں، ہم بھی کام کر ہی رہے تھے، لیکن یقین کریں کہ ان کی باتیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو نوید نقوی صاحب اور ہماری بہن پائے اسپرٹ صاحبہ، پھر آپ کے پاس عمران جٹ صاحب بھی آئے ہیں، بہت بڑا تحفہ ہے، اور ڈاکٹر سمر رضوی صاحب۔ تو انہوں نے آج جو لیکچر دیا کہ اللہ تعالیٰ زوجل ہم سب کو تادم مرگ عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے کی استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج بیچ میں میرا انٹرنیٹ ہینگ ہوتا رہا ہے، شاید میری طرف سے تھا مسئلہ یا آپ کی طرف سے، بہت ساری باتیں میں کلیئرلی نہیں سن پایا۔ 4 ستون پہ انہوں نے آج عمارت کھڑی کی، جو 4 پلرز ہیں قادیانیوں کے، جن پر ہمارا ان سے شدید اختلاف ہے۔ اور سب سے پہلے تو بلا شبہ مسئلہ جو ہے خاتم النبیین کا یا عقیدہ ختم نبوت، اس پہ مسئلہ ہے، اور آپ نے سورہ احزاب کی آیت 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم وہاں سے شروع کیا۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بھی قادیانی لغوی معنوں کی طرف جاتے ہیں، اور جو اصطلاحی مطالب ہیں، جو اصطلاحی معنی نکلتے ہیں، ان سے فرار اختیار کرتے ہیں اور حسب معمول غلط استنباط کرتے ہیں، غلط استدلال لیتے ہیں چیزوں سے۔ اور دوسرا جو بڑا ان سے اختلاف ہے وہ ہے آیات عیسیٰ پر، اور اس میں جو لفظ توفی ہے اس سے یہ دجل کرتے ہیں، اور توفی عیسیٰ سے حضرت عیسیٰ کی موت مراد لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مساق النبیین، جس کا ذکر آپ نے بہت تفصیل سے کیا، اور مرزا طاہر کی جو ویڈیو ہے دجل پر مبنی وہ بھی دکھائی، اور پھر جو سورہ نساء کی آیت 69 ہے جس پر غالباً یہ بعد میں بحث کریں گے، بات کریں گے، اس میں جن 4 انعامات کا ذکر ہے، اور اس آیت کے ترجمہ میں بھی یہ تعریف معنوی کرتے ہیں اور دجل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ان کے استدلال ہیں یا استنباط ہیں، یہ دنیا اسلام سے الگ ہیں۔ یہ اسی لیے 125 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا اسلام سے الگ کھڑے ہیں۔ میں یہاں سمجھ سکا جہاں تک یہ جو
रूहानी खजाइन जिल्द 17 का हवाला दिया डॉक्टर साहब ने, तो वहां पे वाकई मिर्जा साहब ने जो शरीयत की तारीफ की उसमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हवाला दिया कि शरीयत क्या है, कि वही में अमर और नही जब आती है तो वही शरीयत होती है। और इस पे ये दावा इन्होंने किया कि मेरी वही में यानी मिर्जा कादियानी की वही में अमर भी है और नहीं भी। तो ये भी दजल क्लियर हो जाता है यहाँ पे। ये जो अपने मरीदैन को बताते रहते हैं कि मिर्जा साहब उम्मती नबी हैं या बरूजी या जिली या गैर शरी या गैर तशरीही, नहीं, मिर्जा साहब का दावा शरई या मुकम्मल या तशरीह नबी का है। और इससे बढ़कर डॉक्टर साहब इनका जो दावा है वो खातमुल नबीयीन का भी है। और खातम का लफ्ज ये अपने लिए उन्हीं मानों में इस्तेमाल करते हैं जिन मानों में हम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज आपने गालिबन खातमुल उम्म पे भी बहस की, मैं थोड़ा मसरूफ था, उस पे मैं कंसंट्रेशन नहीं। तो मेरी आवाज है हो रही है, किसी दोस्त का माइक खुला। इमरान डॉक्टर साहब आपका माइक लगता है खुला। जी हाँ जी। डॉक्टर साहब खातमुल उम्म के अलावा भी अभी शायद उन्होंने वेबसाइट से ये लफ्ज हटा दिए हैं, एक अरसे तक रहे। अब तो मैं कई दिनों से इनकी वेबसाइट पे नहीं गया। इन्होंने अपना लिखा हुआ था हमारा ईमान ये है, और उस पर लिखा हुआ था कि कुरान पाक खातम कुतुब समावी है, ये लिखा हुआ था। और इससे ये मुराद यही लेते थे कि इस किताब के बाद कोई और वही नहीं आ सकती, ये अल्लाह की आखिरी वही है। हालांकि उसके बाद इनके पास तज़किरा मौजूद है। तो हर जगह पे ये दजल, ये फ्रॉड। तो मैं तुम्हें नबूवत के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, ये ना भी करें अगर हम, तो तब भी कीदा खत्म नबूवत इतना कमजोर नहीं है। कादियानी 125 साल पे इस पे यलगार किए हुए हैं, और इस्लाम पे कुफार मक्का या मुशरकीन मक्का ने भी इतने हमले नहीं किए जितने कादियानियत ने किए हैं, लेकिन ये इस्लाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ये जो वीडियो आपने दिखाई है, इसमें मिर्जा ताहिर ने जो दजल किया है, सूरह आले इमरान की आज जो मिसाक के बारे में है, मिसाकुल नबीयीन, और अल्लाह ताला अंबिया से मिसाक लेगा और उनकी उम्मतों के बारे में पूछेगा। तो दूसरी जगह पे जाके कह रहे हैं कि जब एक आयत की समझ ना आए, और इन्होंने हवाला दिया सूरह अहज़ाब की आयत 40 का पहले, तो फिर कुरान खुद उसकी तशरीह करता है। पहली बात तो ये है कि सूरह अहज़ाब की आयत 40 ये क्या मुतशाबिहात में से है या महकमात में से है? इसमें कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी बात मिर्जा साहब को जो समझ नहीं आ रही या जो क्लियर नहीं हो रही? तो बहरहाल ये दजल तो है, ये किज़ब बयानी तो हर जगह है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हम सारे ये काम छोड़ भी दें तो कादियानियत का वजूद बरकरार रखना मुहाल है, बल्कि नामुमकिन है। और ये तेजी से अपने अंजाम की तरफ जा रही है और हालत नज़ा में है, इसलिए कि जुल्म पे मबनी अब कोई चीज टिक नहीं सकती। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर प्रिंट मीडिया, अब कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो चुकी है और लोगों में इतनी तेजी से शाऊर जो है वो डेवलप हो रहा है कि सिर्फ वो टिकेगा जो सच्चा होगा। वो कहते हैं ना, वो मुझे साहिर लुधियानवी के शेर याद आ रहे हैं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासल पे जमे, तेरे बिदात पे या लाशाए बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कहीं
लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जलादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाती रहे जुल्मत के नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग। जुल्म की किस्मत नकारा और इसवा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, महमल मजलसे अक़वाम की लैला से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोला तुंद है करमन में लपक सकता है। तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचाए बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठाता है और दबता नहीं आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म बस जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। खून फिर खून है, सो शक्ल बदल सकता है, ऐसी शक्लें के मिटाओ तो मिटाए ना बने, ऐसे शोले के बुझाओ तो बुझाए ना बने, ऐसे नाहरे के दबाओ तो दबाए ना बने। कादियानियत को जाना है और ये जा रही है। मगरब में रहने वाले जानते हैं कि जब कोई इंक, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई फर्द वाहिद इदारों से कर्जे लेता है, इसका मतलब ये होता है कि अब उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब करने लगा है। वो भारी सूद पे कर्जे उस वक्त उठाता है जब उसने भागना होता है। मिर्जों के कर्जे लेना ये इस बात की अलामत है कि मिर्जे बिल्कुल जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और जब सीटी बजेगी तो जिस तरह एथलीट उठ के दौड़ते हैं, इस तरह मिर्जे दौड़ेंगे और जाएंगे। और बहुत ज्यादा मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई मुझे नजर आ रहे हैं। मैं यही समेटता हूं अपनी बात को। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे वक्त दिया। शम्स भाई साहब बहुत शुक्रिया बाबर भट्ट साहब आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।